ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ማናዬ ነኝ ከኮስሞስ ኢትዮጵያ በዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ኔትወርክ ኮስሞስ ኢትዮጵያ ውስጥ as a virtue of wisdom የተለያዩ የፍሬሽማን ፕሮግራሞችን ላይ ያሉ ኮርሶችን እየሰራ እንደምናቀርብ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ የመጀመሪያውን ቻፕተር ነው። በኮስሞስ ኢትዮጵያ ውስጥ we just seek for wisdom and in virtue of wisdom this is a platform which is meant for all, from all. So all, for all, and from all. ሁሉ ከሁሉ ለሁሉ የቀረበበት ኮስሞስ ኢትዮጵያ ነው። ወደ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ፕላትፎርም ውስጥ ስንመጣ ቅድም እንዳነሳሁት ወይም መግቢያ እንደሰጠዋቸው የመጀመሪያው ቻፕተር ውስጥ መግቢያዎቻችንን እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ሌሎች ምዕራፎችንም ወይም ሌሎች ቻፕተሮችንም በሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ቱቶሪያል ሰርተን እንደምናቀርብላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በዚህም ስለምትከታተሉን እጅግ ደስተኞች ነን። ውይይቶቻችን በእያንዳንዱ ሁኔታ ውስጥ ይቀጥላሉ። ጥያቄዎችን እንሰራለን። በተለያዩ የፈተና ጊዜያት በሚደርሱ ጊዜ ስለ ፈተናዎች እናወራለን። ተከተሉኝ፣ አብረን እንቆይ። What's the course of logic and critical thinking? A course is designed in a manner that it will help you to be a critical thinker, questioning things and looking at points, ideas, and even the concept of life in a very critical way, multidimensionally. So critical questions are raised, and then the idea of people gather information, evaluate arguments that others raise. ስለዚህ ዘውስጥ አርጉመንትን ኢቫሉዌት ማድረግ ክርክሮችን፣ ውይይቶችን፣ ሐሳቦችን የሚቀርቡ ነገሮችን እንዳለ ሷሮ ማድረግ ሳይሆን መጠየቅን፣ መመርመርን ባህል እንድናደርግ የሚረዱ በጣም አሪፍ ሐሳቦች የሚነሱበት ነው ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ኮርስ። ስለ ኮርሱ ይህን ያህል ካልን ኮርሱ ውስጥ 6 ቻፕተሮች ይካተታሉ። ከ6ቱ ቻፕተሮች በአብዛኛው 5ቱን ሲያስተምሩ እናስተውላለን። ብዙ አስተማሪዎች በእኛ ጋር ሁሉም የሚጠቅሙ ሆነው እስከቀረቡ ድረስ መዳሰስ አለባቸው ብለን እናምናለን። በኮስሞስ ኢትዮጵያ እንደ ዩኒቨርሲቲ መምህርም የማምንበት እንደዛ ስለሆነ እያንዳንዳቸው ምን ኢምፕሊኬሽን እንዳላቸው እንነጋገራለን። ቻፕተር 1 አሁን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የምንመለከተው ሎጂክ ኤንድ ፊሎሶፊ ነው። ቻፕተር 2 ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ሎጂክ we will take a look at details, and chapter 3 is about logic and language. The 4th chapter is about concepts of critical thinking in the cognition, in the human cognition, in reasoning, analytical, etc. Chapter 5 is about logic and reasoning. Logical reasoning and fallacies. ስለ fallacies እናወራለን። Chapter 6 categorical proposition ነው። በዚህ ውስጥ in the categorical proposition in syllogism there are patterns that we need to look in the reasoning processes too. ሌላው በዛሬ ሴሽናችን ውስጥ የምንነጋገርባቸው 6ቱ ነጥቦች የሚከተሉት ይሆናሉ። የመጀመሪያው ነጥብ it's going to be about the general nature of philosophy, and then we will talk about basic features of philosophy, core fields of philosophy, such as metaphysics, epistemology, axiology, logic, and other parts. በነገራችን ላይ metaphysics, ethics, aesthetics, epistemology እነዚህ በአብዛኛው in the subfields of philosophy የሚነሱ ወይም የሚጠቀሱ ነጥቦች መሆናቸውን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ነጥባችን እንዳልኩት ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ነው። ሎጂክ as a field of study እና as an instrument or as a support for other courses ይነሳል አብሮ። as a field of study it's a branch of philosophy that deals with arguments, reasoning. argument ውስጥ in a given argument there are premises and there is conclusion. So based on the premises that we provide, we try to arrive at conclusion. እነኛን ነገሩ መሄጃዎች sound በሆነ manner, valid በሆነ way, convincing በሆነ manner የማቅረብ ሁኔታዎችን የሚያጠና ነው as a field of study. As an instrument, the mist construct rational arguments. In the meantime, ለምሳሌ ጽሁፎች በሚጻፉ ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ መልእክቶች በሚተላለፉ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ስፒች ዴሊቨር በሚደረግም ጊዜ እና as an instrument it's a means to construct rational argument,
and evaluate the argument of others. Philosophy, on the other hand, is a study of general and fundamental problems. Fundamental, general, huge problems concerning matters such as existence, knowledge, truth, ውበት ወይም beauty, law, justice, fairness, validity, mind, language, አጠቃላይ in human life ያሉ ኤሪያዎች የሚዳሰሱበት ነው። ሌላው ነጥብ ኦብጀክቲቮችን በሚመለከት ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ የፊሎሶፊ ምንነት እና መገለጫዎችን ትረዳላችሁ የሚል እምነት አለኝ። የፊሎሶፊን ክፍሎችን ታስተውላላችሁ፣ ትገነዘባላችሁ ብዬ አምናለሁ። And I strongly believe that you will understand why it is so important to learn logic and philosophy. Why do we need to care for philosophical concepts? So the beginning is, or the first part is going to be about the meaning and nature of philosophy. እንግዲህ በኋላ አንደኛው ስላይድ ነው ያለን. It's a combination of two Greek words. እንመጣለን ወደሱ. No specific subject matter. I mean, so it's difficult to define it. It's not a specific subject matter, and it's tough to define it, to properly present or verify or justify or clarify the definition in black and white. But there are generally provided definitions, including the definition that we have seen in the introductory part. ግልጽ ነው። እዛ ቅድም ያየነው ዴፊኒሽን አለ አንደ ሎጂክን እንደ ፊልድ ኦፍ ስተዲ እና እንደ ኢንስትሩመንት አይተን ፊሎሶፊ is ብያወራችሁ ማለት ነው። So it's a development of critical habit. Philosophy is a development of critical habit, the continuous search for truth, search for wisdom, and the questioning of apparent. ይሄ ግልጽ ስለሆነ እንዳለ ይወሰዳል ማለት ላይሆን ይችላል። ይሄን ዕቃ or ይሄንን ዲቫይስ እንደዚህ ነው ተብሎ ስለተወሰደ ብቻ as apparent, why are things written here or why not that way? Then things could be asked in a very multidimensional way. So philosophy begins from wonder and appreciating, being impressed. Wonder is the feeling of philosopher, and philosophy begins in wonder. Wonder is a feeling of philosopher, and philosophy begins in wonder, as Socrates stated. Etymologically, የቃሉ ጥሬ ትርጉም it's from Greek words philia and sophia. Philia or philo ሎጂኩ ላይ ሞጁሉ ላይ philo ተብሎ ነው የተቀመጠው. It's just love, and then sophia means wisdom. እንዳለ ጥሬው philia የሚለው love and sophia የሚለው wisdom and like love of wisdom, searching, questing for wisdom. So the philosophical questions are the following. Few of the following are the philosophical questions. Does God exist? አሁን እንደዚህ አይነት መጠይቆች ኤቲስት እንዲኮን ወይም ደግሞ አማኝ እንዲሆን የሚመስለው ሰው አለ ገና እንደዚህ ሲጠየቅ የሚደነግጥ. And it may be just raising such issues. አማኝም እምነቱን በዚህ አዎ አይ በሚሉ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ነው መመለስ ያለበት። What is reality? What is knowledge? What does it mean to know? ስለዚህ እነኚህን ነገሮች መጠየቅ የተሻለ ለማወቅ በርከፋች ነው። ስለዚህ ለምን እንደዚህ ይጠየቃል የሚባሉ ነገሮች የሉም ፊሎሶፊ። But you should just have a way that you bring answer. Philosophy is love of wisdom. But not all wisdom are philosophy. Philosophy is wisdom, but not all wisdom are philosophy. ሁሉም ፍልስፍና ጥበብ ነው። ሁሉም ጥበብ ግን ፍልስፍና ነው ተብሎ አይደመደምም። ወይም ሁሉም ፍልስፍና ጥበብ ነው፣ ሁሉም ጥበብ ደግሞ ፍልስፍና ላይሆን ይችላል ነው።
Philosophy deals with questioning the apparent. ቅድም አንስተናል ግልጽ ነው ይሄ የማይጠየቅ ነው ልንል አንችል we ask to go beyond the common understanding and to speculate about things hypothetically, analytically, and with speculations too that other people accept with no doubt. ምን ጥያቄ አለው ግልጽ እኮ ነው ብለን ብቻ we shouldn't just swallow it. ጠርጥር ከገንፎ ማለስንጠር ይባላል አይደል? መጠርጠር መጠየቅን ለማንሳት ነው እዚህ ጋር ያነሳ ይሄንን ምሳሌ የጠቀስኩት. The philosophical enterprise is an active imaginative process of formulating proper question በደንብ ተገቢ የሆነ ጥያቄን ፎርሙሌት ማድረግ እና resolving them by rigorous ጠንካራ ተከታታይነት ያለው and persistent analysis ተከታታይነት ያለው ጠንካራ ጥልቅ እና ዘላቂ የሆነ ትንተና ይሄ ቪንሰንት ቤሪ ያስቀመጠው ትርጓሜ ነው philosophical enterprise ዲስከስ የተደረገበት ማለት ነው. Therefore philosophy is rational and critical enterprise አመክንዮታዊና ጥልቅ ጥንቁቅ ሁነትን ይመለከታል that tries to formulate an answer for fundamental questions መሰረታዊ ጥያቄዎችን through an intense application of reason. The intense application of reason is highly used ፍልስፍና ውስጥ ሎጂክ ውስጥ እነዚህ ነገሮች በጣም በሰፊው የምናስተውላቸው ናቸው being rational being critical men raising questions formulating questions. በአጠቃላይ በዚህ ትርጉም ውስጥ ባሳየዋችሁ ስላይዶች ውስጥ ፊሎሶፊ ምንድነው የሚለውን ተረታችኋል ብዬ አምናለሁ. epistemological ትርጉሙ ምንድነው ከተባላችሁ love of wisdom በሉ as it is a combination of philia and sophia. philosophia ቅድም መግቢያ ላይ የተረጎምንበትን general and fundamental problems the study of these kinds of problems ጥቅልና መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን መጠየቅ መመርመር ማንሳት ዕውቀትን እውነትን ውበትን ፍትህን ህግን ምክንያታዊነትን ቋንቋን አእምሮአዊ ህይወቶችን ና love of wisdom የሚለው እኮ ጥበብን መሻት መፈለግ ነው ማፍቀር ነው. ወደ ቤዚክ ፊቸርስ ስንመጣ የሚከተሉት ነገሮች አሁን ያገኛችሁትን ወይም አሁን የተረዳችሁበትን የፍልስፍና እውነት የተሻለ ሰብስታንሺየት ያደርግላችኋል ብዬ አምናለሁ. ቤዚክ ፊቸርስ እንነጋገር. አንደኛው philosophy is a set of views የእይታዎችና እምነቶች ስብስብ ነው. ስለምን? ስለ ህይወት አጠቃላይ ስለ ዩኒቨርስ ኮስሞስ ማለት ባይዘው ዩኒቨርስ ማለት ነው. which are often held uncritically ዝም ብሎ በግል በስስ ተይዘው የነበሩ ሐሳቦችን ነው. we refer to this meaning as informal sense of philosophy. So it's simply having philosophy. ለዚህ usually when a person says my philosophy is then አቋሙን ማሳያ ነው. informal personal አመለካከት ነው belief ነው. that's why view ነው belief ነው ያለው to whatever topic is being discussed የኔ አተያይ ነው ለማለት ማለት. ሁለተኛው ፊቸር philosophy is process of reflecting on and criticizing our most deeply held conceptions and beliefs. Why not? Why? So this is a formal sense of doing philosophy. ይቅድሙ having philosophy ነው having a philosophy አሁን ደግሞ doing a philosophy having philosophy doing philosophy. These two senses of philosophy having and doing cannot be treated entirely independent of one another. beliefunና ሂደቱን ወይም ድርጊቱን as a process of reflecting or criticizing no that way this way debating bringing in premises. ስለዚህ having a philosophy እና doing a philosophy በሚል ሁለቱን ያዙ. view set of views
beliefs, and then process of reflecting and criticizing. ሶስተኛው philosophy is a rational attempt to look at the world as a whole. Gestalt. ይሄ አመክንዮታዊ ጥረት ነው። ፍልስፍና አመክንዮታዊ የሆነ የቋንቋ ትንተናን ጭምር ያመላክታል። ቋንቋ እንግዲህ የምናስብበት የምንጽፍበትም ሀሳብ የምንገልጽበትም ስለሆነ so clarification of the meaning of words and conceptions are also part. The fifth feature is philosophy is a group of perennial problems of interest people, that interest people and for which philosophers always have sought, seek, መፈለግ ነው sought answers. ምንድነው ትክክልና ስህተት? ህይወት ምንድነው? ለምንድነው እዚህ ያለሁት? Why things operate in the universe? Why and how? How? Is it chance or order? ነፃ ፈቃድ predeterminism እነዚህ ነጥቦች እዚህ ፌቸር ውስጥ የምናነሳቸው ናቸው። ስለዚህ philosophy is a way through which we try to seek, search, መፈለግን ስንፈልግ ቁሳዊ በሆነ አይነት ነገሮች ብቻ አይደለም. We try to just look at things in a very multidimensional way. ሌላው in the fields of philosophy, in the subfields ቀደም ስጠቃቅስላችሁ ነበር የተለያየ ፍልስፍና መጽሐፎችን ብትመለከቱ ሞጁላችሁ ላይ ያለውን ማስተዋል ትችላላችሁ። እዛ ጋር የተቀመጡ ነጥቦችን በብዙ ሴንስ in the field of philosophy to የምታገኟቸውን አተያዮች አስተውሉ ወይም ተመልከቱ። ምንድነው ሜታፊዚክስ? መጀመሪያ ስናነሳ እንደነበረው ፍልስፍና ጥበብን መፍሻት መፈለግ ነው ካለን የሚጠየቁ ነገሮች ለምንኖሮ ህይወት ምንድነው? እሳቤዎች በተለያየ መንገድ ቻሌንጅ ይደረጋሉ ማለት it's in just trying to be critical, giving answer so that ለውሳኔም በሚረዳ አይነት መንገድ ደግሞ ሐሳብ እናተርፋለና እነዚህን እንመለከታለን። ሌላው ስታነቡ የምታያቸው the ancient Greek thinker Pythagoras was the first to use the word philosopher to call a person who clearly shows a marked curiosity in the things he experiences. ፓይታጎረስን እዚህ ጋር እናገኛለን። ሌላው የቤዚክ ፌቸርስ ውስጥ ካነሳዋቸው አምስቱ መገለጫዎች ባሻገር በዚህ እነዚህ ኤሪያዎች ወይም ፊልድስ ያልኳችሁ ላይ የተለያዩ አተያዮች አሉ። ለምሳሌ ሜታፊዚክስን ስናይ it's a study of reality, ultimate nature of reality, what is truth, what's real, ultimate reality ምንድነው? What's the meaning of life? እነኚህ ነገሮች ይጠየቃሉ። ሜታፊዚክስ commonly በተለያየ ሚዲያ ስለ ሜታፊዚክስ ትሰማላችሁ as a study of reality or existence. Do things exist? Are human actions free or predetermined by supernatural forces? So it's evident that the question of reality is not as simple as it appears. Reality ማለት ይሄ የሚዳሰስ የሚነካ ነገር ብቻ አይደለም። So what's exactly the nature of the floor upon which you stand? አሁን ቁጭ ያላችሁበት የምትጠቀሙት ወንበር የምትጠቀሙት ዲቫይስ ይሄንን ቪዲዮ በምታዩ ሰዓት so it's always flat, solid, smooth in terms of touch. But you should just go farther than that. For physics, fluor ማለት it's made of molecules. That molecule consists of atoms, electrons, protons, and neutrons. እያለ ይሄዳል። ለኬሚስትስ fluor is a hotbed of hydrocarbons associated in a particular way and subject to certain kinds of environmental influence, ለምሳሌ heat, cold, wetness, dryness, moisture, oxidation እያልን ልናስቀምጥ እንችላለን። በዚህ በሪያሊቲ አተያይ ውስጥ ግን በተለያየ መንገድ ጠይቃላችሁ philosophically why things have these kinds of shapes.
በሌላ አገላለጽ ውስጥ